اچھا سر، ایک دو باتیں آپ کی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو نمبر ون یہ کہ لرننگ لاسز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ نہ رکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ریلیف جو ہے مطلب ریلیف کا کام بھی ہو رہا ہے. لیکن چیلنجز کیا اس وقت آپ کو پیش آ رہے ہیں؟ کہ آبویسلی آپ نے کہا کہ 2000 سے زیادہ سکولز متاثر ہوئے، تو اس میں کچھ ایسے ہوں گے جو مائنر ڈیمیج ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو میجر ڈیمیج ہوگا، کیونکہ یہ ہے کہ آبویسلی کنسٹرکشن تو ٹیکس ٹائم. تو آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں؟ نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ اس وقت آپ کے ساتھ جس طرح آپ نے آرگنائزیشنس کا نام بھی لیا، تو سول سوسائٹی یا ڈونر آرگنائزیشنس کیا ریلیف کی جو ایفرٹس ہیں اس میں کس طریقے سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ ایٹ لیسٹ یہ جو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے اس کو جو ہے نا فوراً طور پہ حل کیا جائے؟ کیونکہ انفارچونیٹلی کووڈ جو ہے ایک بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر تھا، اور جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ بلوچستان نے سب سے پہلے اسکول کلوز کیے، تو دیٹ واز اے ویری لانگ پیریڈ آف لرننگ لاسز. تو اس وقت آپ کیا ایفرٹس کر رہے ہیں کہ لرننگ لاسز بالکل منیمم پہ رہیں، اینڈ دین اگین چیلنجز کیا پیش آ رہے ہیں اس میں؟ یہ آپ نے بڑی کمپریہنسولی آپ نے فریم کیا یہ کویشچن، اور بڑا اچھا ہے اور ریلیونٹ بھی ہے. ابھی امیجیٹلی جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں، نصیر آباد ڈویژن میں ابھی ہمارے ڈسٹرکٹس میں اسکول ابھی بھی بند ہے، وہاں پانی کی سیلابی صورتحال ہے، وہاں پر ابھی بھی پانی کھڑا ہے، اور اسکولوں میں ابھی بھی جو متاثرین کمیونٹیز ہیں وہاں پر ابھی سیٹلڈ ہیں. جب تک وہ پانی کا لیول اور نارمل تک نہیں آ جاتا ہے، نارمل سچویشن نہیں آتا، تو یہ نصیر آباد ڈویژن میں ہمیں یہ چیلنج درپیش ہے. باقی جو ڈسٹرکٹ جہاں پر بھی اسکول بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ لسبیلا ہے، سبی ہے، کچی ہے، جیل مکسی ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پانی وہاں پر اب نہیں ہے، لیکن اسکول متاثر ہوئے ہیں. وہاں پر ہم ٹی ایل سی ہم نے بنا لیے ہیں، اور ہمیں ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں، جس طرح گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن ہے، ان کا ایک ایگزسٹنگ پروگرام ہے بلوچستان میں. انہوں نے ہمیں امیجیٹلی الاو کیا کہ 10% جو ہم آپ کو جو سپورٹ ہیں، ابھی گلوبل پارٹنرشپ ہمیں $20 ملین دے رہی ہے، جو کہ ہم نے سیکٹر پلان بلوچستان ایجوکیشن سیکٹر پلان 2020-2025 بنایا، تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں $20 ملین دیے تھے. اب انہی میں سے 10% کو انہوں نے کہا امیجیٹلی ہمیں کہا کہ آپ اس کو ری الوکیٹ کر سکتے ہیں، ری پروگرام کر سکتے ہیں، تاکہ جو متاثرہ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر اسکول بہت متاثر ہوئے ہیں، تاکہ بچوں کی لرننگ کو بہتر کیا جا سکے، تو آپ یہ 10% کو امیجیٹلی یوز کر سکیں. ایجوکیشن کین ناٹ ویٹ نے ہمیں بھی اچھا خاصا اس کی سپورٹ ہے. انہوں نے بھی امیجیٹلی کہا کہ آپ کے جو متاثرہ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر اسکول متاثر ہوئے ہیں، ان کی سپورٹ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ امیجیٹلی ٹی ایل سیز بن جائیں، تاکہ جو بلڈنگ بننے سے پہلے ان کی لرننگ کی کنٹینیوٹی ہو. اور ساتھ ساتھ ہم نے ٹریننگ بھی کنٹینیو کر دیا. اب بچے لازمی بات ہے، فیملیز افیکٹ ہوئے ہیں، نقصانات ہوئے ہیں، تو بچوں پر اس کے منفی اثرات پڑے ہیں. تو ہم یہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں ٹیچرز کی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹی ایل سیز میں جب بچے آ جائیں تو ان کو سائیکو سوشل سپورٹ ملے، اور اس کو ٹیچرز کو ہم نے اس طرح سے ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ ان کی نیڈز کو سمجھیں، کہ ان کے فیملیز متاثر ہوئے ہیں، ان کا انکم متاثر ہوئے ہیں، ان کے جو فیملی کے انکم متاثر ہیں، اور ان کو وہ فیسلٹیز جو گھر میں میسر اب نہیں ہیں، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کے بہتری مفاد کے لیے ان کو اس طرح سے انگیج کیا جائے کہ ان کی جو لرننگ لاسز کم سے کم ہو، اور ان کو سائیکو سوشل سپورٹ دی جائے. تو یہ ٹریننگ ٹی ایل سی جہاں ہم نے اسٹیبلش کیا، ابھی تک یونیسیف کے تھرو ہم نے 43 ٹی ایل سیز ٹیمپرری لرننگ سینٹرز اب اسٹیبلش کر چکے ہیں، اور مزید ہم پائپ لائن میں ہیں. ہمیں یورپین یونین نے بھی سپورٹ جو ایگزسٹنگ اس کا پروگرام ہے بلوچستان ایجوکیشن سپورٹ 2 پروگرام، اس میں سے بھی انہوں نے ہمیں $2 ملین ڈالرز تک ہمیں الاو کیا ہے کہ آپ اس کو امیڈیٹلی ریلیف ورک میں یوز کریں، تاکہ یہ بچوں کی جو لرننگ لاسز ہیں وہ کم سے کم ہو. کیونکہ اگر اس میں ٹائم لگا، وقت لگا، تو یہ بچے دوبارہ لانے میں ہمیں مشکل محسوس ہوگی. بچوں کی لرننگ پہلے سے
बहुत मुतासिर हुए हैं उसकी लर्निंग आमोजिश, और हम चाह रहे हैं कि कोविड जो लर्निंग लॉसेस हैं उसको हम रिकवर करने के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किए थे, और अभी जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की लिटरेसी और न्यूमेरेसी स्किल्स को बेहतर किया जाए, ताकि ये जो क्लास में जो जिस भी ग्रेड लेवल पे हैं तो उससे उसके फ़ायदे हों और वो अपनी पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर कर सकें। तो ये हमारे पास चैलेंजेस, जो इमीडिएटली जो चैलेंज है वो नसीराबाद डिवीजन में है, जहां अभी तक स्कूल बंद है, और जिन इलाकों में स्कूल बहुत मुतासिर हुए हैं वहां हम पहुंच रहे हैं डेवलपमेंट पार्टनर्स के थ्रू, वहां हम TLC इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहां हम कोशिश कर रहे हैं टीचर्स को ट्रेन कर सकें, और वहां पर हम मटेरियल भी दे रहे हैं ताकि सपोर्टिव मटेरियल भी उसको मिले, ताकि बच्चे इंगेज रहें और उनका ये कीमती वक्त ज़ाया ना हो। और ये बहुत ही फाउंडेशनल ईयर्स है, खासकर अर्ली ग्रेड्स बच्चों के, क्योंकि ये बच्चों को अगर हमने सही तरह से उनकी ज़रूरियात को सामने नहीं रखा और हमने उनको साइको सोशल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किए, और ये लॉसेस हमने अक्रॉस द बोर्ड बलूचिस्तान में देखे, बहुत से कम्युनिटीज़ मुतासिर हुए। और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप देखें हमारे पास कौन से बच्चे आते हैं, सबसे कमज़ोर तबके के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपका सिस्टम इतना रिस्पॉन्सिव ना हो तो ये बच्चे फिर दोबारा सिस्टम में नहीं आ सकते। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उनके लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट, माहौल पैदा करें कि उनके जो सैलाब से, बारिशों से वो मुतासिर हुए हैं, उनके फैमिलीज की इनकम मुतासिर हुए हैं, उनके मकानात मुतासिर हुए हैं, उनके असरात उन पे कम से कम पड़े और वो अपने इस वक्त से फ़ायदा उठाएं और अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकें। मैं अब्दुल खालिक साहब आपके पास आपकी आखिरी बात को लेकर दोबारा वापस आता हूँ, बट अगला क्वेश्चन मैं मैम सुमेरा से पूछना चाह रहा हूँ। पिछले 20 साल की अगर हम एक कंपैरिजन करें तो फ्लड भी आया, अर्थक्वेक भी आया, फ्लड दोबारा आया, फिर पेंडेमिक, फ्लड, मतलब ये एक सिलसिला एक चल पड़ा है। मतलब वो क्लाइमेट चेंज भी आप कह लें, नेचुरल कैलेमिटी भी आप कह लें, कि हमारा जो तालीमी सिलसिला है थ्रू आउट पाकिस्तान वो किसी न किसी टाइम पे मुख्तलिफ पेंडेमिक्स एपिडेमिक्स की वजह से इंटरप्शन रही है उसमें। अब ये जो हालिया सैलाब हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई, स्कूल्स काफ़ी, सबसे जो कंसर्निंग बात थी कि स्कूल्स बहुत डैमेज हुए, क्या इस वक्त कम्युनिटीज़ या जो आप अब मैम सुमेरा आपका तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी, कम्युनिटी के साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, मतलब आपको तो मुख्तलिफ जो है तर्ज ज़िंदगी के लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन रहती है। क्लाइमेट चेंज को से निपटने के लिए अब कोई गुफ्तगू लोगों ने करना स्टार्ट शुरू किए कि किसी तरीके से हमारी जो एजुकेशन है वो फ्यूचर में शॉक रिजिलियंट लगे। अब देखें पेंडेमिक की वजह से तो हमने मतलब उस शॉक से अभी तक नहीं निकले थे, अभी एक और शॉक सामने आ गया। तो क्या अब ऐसी कोई गुफ्तगू होना शुरू हुई है कि लोगों को फाइनली समझ आ गई कि हमें इन चीज़ों से निपटने के लिए फ्यूचर में तैयार रहने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत अहम सवाल है। जैसे हमें आदत से हो गई है ये सारे डिजास्टर्स के दरमियान रहने की। हाँ, आदत नहीं होनी चाहिए ना। जी हाँ, हो गई है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटीज़ का जो बिहेवियर बन चुका है, या हम जो काम कर रहे हैं हम सबका, हमें लगता है ये नेचुरल है, नॉर्मल है और ये आता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली इसके लॉसेस, जैसे खालिक साहब ने भी कहा, कि जो कम्युनिटीज़ में ख़वातीन और बच्चे हैं वो ज़्यादा फेस कर रहे हैं कि जब एक बंद टूटता है, एक पानी ओवरफ्लो करता है या कोई भी सीवियर किस्म का फ्लड आता है, तो हम इसको अभी तक नेचुरल समझते हैं कि भाई ये शायद हमारी कोई ऐसी खता है जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। लेकिन अगर पस मंज़र में हम देखें, जो हम लोग हैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं या दुनिया में कुछ कर रहे हैं या हम उनके ज़िम्मेदार हैं, तो हमें मतलब हम हर डिज़ास्टर के टाइम में जो है कुछ टाइम के लिए एक्टिव रहते हैं, मतलब हम रिलीफ में थोड़ा सा एक्टिव रह जाते हैं, फिर रिहेबिलिटेशन में थोड़ा और अच्छा काम करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन हम प्रिपेयर्डनेस पे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे नहीं जा पाते हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर चले भी जाएं तो वो इतना
मतलब बहुत कम कहीं कहीं मिल जाता है। तो क्लाइमेट चेंज पर इस वक्त तक हमारे कोर्सेज में भी जो चीज़ें शामिल हैं वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लेसन है ना, मतलब हम समझते हैं कि बच्चा जितना उसको अंडरस्टैंड कर ले तो ठीक है, वरना इतनी कैपेसिटी हमारे ग्राउंड पे बैठे जो कम्युनिटी है, जो असातिज़ा है, उन तक नहीं है। जो मेरा तजुर्बा है, मैं आई स्कूल्स के साथ काम कर चुकी हूँ, उनके टीचर्स के साथ काम कर चुकी हूँ, तो मतलब स्टिल क्लाइमेट चेंज के लिए जो उसकी अडेप्टेशन के लिए या मिटिगेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम अभी तक पूरी तरह ना उसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं और ना ही उसके लिए हम कोई इस किस्म के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। मतलब कोई भी उसके जो इफेक्ट्स हम पे पड़ रहे हैं उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई भी मतलब लॉन्ग टर्म और कोई भी मतलब स्ट्रेटजी या कुछ भी मौजूद नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे भी इससे इस वक्त तक और असातिज़ा भी बेहतर तौर पर आगा नहीं है, और ये मुझे लगता है कि ये हर साल इसी तरह आता रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में हम सबको हमारे इदारों को और जो सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लॉन्ग टर्म देखने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि हम अपने जोग्राफिया को और अपने हालात को और अपनी तैयारी को समझते हैं कि हम किस सिचुएशन में बैठे हुए हैं, हमारे लोगों की क्या ज़रिया माश है और उनकी क्या कैपेसिटी है किसी भी डिज़ास्टर को फेस करने के लिए। तो हमें उस किस्म के प्लान्स डेफिनेटली हम बहुत सारे प्लान्स बना भी चुके हैं DDMA और PDMA के ज़रिए, या हमारे सेक्टर प्लान्स हैं वो भी हैं, लेकिन वो सेक्टर प्लान्स वो ग्रास रूट लेवल के बच्चे और पेरेंट और कम्युनिटी को किस तरह फैसिलिटेट कर रही है, इसके लिए क्वेश्चन है।